Yeah, welcome to the tree house. Woo. Huh? That kaya view dere ah? Huh? Yeah, break it down. Ano lang, makita lang Japan port floor. Woo. Ay, pasa ko ba? Pasa ko, boss. Ayan na, boss, kay... Oh. Uy, hadlok ka diri gyata eh. Muro magabok-gabok na yan. Piste. Ay, napuno diri ka kay Basigma. Hugno na dito. Yeah. Hmm? A nice view. Peaceful kay nga lugar, oh. Tsareng, gusto ko magmuni-muni. Ari lang diri, eh. Uy, uy! Diyos ko. Okay na dahi. Okay lang kay ko. Diba? Yan. Dutas hangin diri eh. Sana all diri na lang ko puyo. Duta mo puyo nga ni no? Tchanen! Makawas problema ba? Makawas mga hunahunahon dito. Okay, bye.